السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشاهدوا في هذا الفيديو. اذا اول مرة تدخلوا للقناة ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم راح نشارك معكم طرطة بالفواكه بالكريمة سهلة التحضير وبنينة بزاف. بقوا معايا لتتعرفوا على مقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer la cloche pour recevoir des notifications d'alerte. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un cake aux fruits hyper bon et très facile à faire. Restez avec moi pour découvrir les ingrédients et la recette. نبداو على بركة الله. راح نحتاجو هنايا 5 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ، ولا عندكم البيض صغير ديروا 4 حبات. 120 غرام من السكر، 120 غرام من الدقيق الابيض او الفارينة، شويه تاع الفاني، وكيس من الخميره الكيميائيه وهو ما يعادل 8 غرام. اول حاجه راح نبدا بها، راح نفصل البياض عن الصفار. On va passer maintenant à la réalisation de notre biscuit. On va avoir besoin de 5 œufs à température ambiante. Je vais commencer par séparer les jaunes des blancs. راح نطلع البيض. Je vais monter les blancs en neige. هنايا راح نولي للصفار البيض، ضفت عليه السكر والفانيلا وراح نضربهم جيدا حتى الخليط تاعي يبيض ويتغير اللون تاعو. Là, j'ai ajouté au jaune d'œuf 120 g de sucre cristallisé et une petite pincée de vanille. Je vais bien fouetter le tout jusqu'à ce qu'il blanchisse et double de volume. كما راكم تشوفوا القوام تاعو كيفاش يولي ابيض. دوكا راح نضيفو بالتدريج الى البياض تاع البيض اللي كنا طلعناه، ولازم نخلطو من الاسفل الى الاعلى باش ما نكسروش البيض. راح نستمر في نفس العمليه حتى نكمل كاع هذاك الخليط تاعي. Je vais ajouter le mélange dans les blancs d'œufs délicatement à l'aide d'une maryse du bas vers le haut. Je vais ajouter 120 g de farine tamisée et 8 g de poudre à pâte ou de levure chimique. C'est l'équivalent d'une petite cuillère à café. Je vais bien tamiser. Ensuite, je vais mélanger du bas vers le haut délicatement. هنا راح نخلط كذلك الفارينة تاعي غير بالعقل من الأسفل إلى الأعلى حتى تنسجم لي مع جميع المكونات. هنا الصينيه اللي فرشتها بالورق الزبده، القطر تاعها 40 سنتيمتر على 40 سنتيمتر. راح ندير الخليط تاعي من الفوق ونسويه جيدا حتى نتحصلوا على سطح متجانس. الفرن تاعي راني سخنته مسبقا على 180 درجه فahrenheit ولا 350 سلسيوس. راح ندخلها طيب مده 8 الى 10 دقائق. Mettre mon mélange sur une plaque qui va au four chemisé de papier cuisson dont le diamètre est 40 cm sur 40 cm. Le four, je l'ai déjà préchauffé à 180 Fahrenheit ou 350 Celsius. Et pour le temps de cuisson, c'est entre 8 à 10 minutes. بالنسبه للكريمه راح نستعمل هاد الكريمه طازجه 35% من الماده الدسمه. راح ندير علبه كامله وراح نضيف عليه هاد الكريمه تاع الفانيلا، ولا ماشي متوفره تقدروا تعوضوها بمغرف كبيره من الفانيلا مع 3 مغارف كبار من السكر لانه هاد الكريمه تجي حلوه، ولا تقدروا تعوضوا الكريمه الطازجه ببودره الشونتيي، كاس من بودره الشونتيي مع كاس من الحليب اللي يكون بارد. Je vais fouetter une boîte de crème fraîche 35% de matière grasse avec 4 cuillères à soupe du glaçage à la vanille. Vous pouvez le remplacer avec de la vanille et du sucre selon votre goût,
ou vous pouvez remplacer la crème fraîche par de la poudre de chantilly, un verre de poudre de chantilly avec un verre de lait froid. البسكويت تاعي بعد ما طاب غطيته مباشرة بمنديل وخليته حتى يبرد تماما. دوكا رايحة نقطعه أول حاجة إلى جزئين. Voici mon biscuit après la cuisson. Juste à sa sortie du four, je l'ai couvert avec un torchon propre et je l'ai laissé refroidir complètement. Maintenant, je vais le diviser en deux parties. راح نستعمل هذا الاطار اللي هو مربع، راح نقطعه على حسب هذاك الاطار، وراح ندير الاطار تاعي فوق صحن التقديم وندير البسكوي ولا القطعه الاولى. Couper le premier morceau selon la forme du cadre que je vais utiliser. Pour ma part, je vais utiliser un cadre carré et je l'ai déposé directement sur mon plat de présentation. Là, je vais l'imbiber avec du lait que vous pouvez remplacer avec du sirop. J'ai déjà réalisé avec vous la recette du sirop. C'est un verre de sucre plus 2 verres d'eau et de la vanille. Maintenant, je vais mettre ma première couche de crème. هنا بعد ما درت القطعة الأولى في صحن التقديم شربتها بالحليب ولا تقدروا تعوضوا الحليب بالسيرو. سبق لي حضرت معكم في عدة وصفات وصفة تاع السيرو، هو كأس من السكر مع 2 كؤوس من الماء والفانيلا. هنا كما شفتوا درت الكريمة، وهنا انا راح ندير هنا الفواكه اللي هي اختياريه بطبيعه الحال. انا راح نستعمل هنا الفريز اللي قطعته الى قطع صغيره. J'ai quelques morceaux de fraises. Maintenant, je vais déposer le deuxième biscuit. Je vais l'imbiber avec du lait et mettre la crème. Et cette fois, je vais mettre des bananes et recouvrir ensuite avec le troisième biscuit que je vais imbiber et je vais glacer avec la crème. كما شفتوا راني درت البسكوي الثاني. راح نعاود نشربه بالحليب وندير من الفوق الكريمه ونزينه بالموز، ومن بعد نعاود ندير البسكوي الثالث ونشربه وندير من الفوق الكريمه. هنديرو للثلاجة مدة ساعة. Je vais mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. ساعة هنا خرجت الفواكه اللي راح نزين بها، وراح نزين بهاد الفواكه المشكلة ونخليكم مع الصور.
Je vais procéder à la décoration de mon cake avec des fruits. Je vous laisse avec les images. كما قطعت الفواكه دوكا رايحة نبدأ في تزيين الكيكة. Après avoir découpé les fruits, je vais maintenant procéder à la décoration de mon cake. كملت في التزيين بالفواكه. دوكا رايحه ندير الناباج من الفوق باش نحافظوا على القوام تاع الفواكه تاعنا وما يتغيرش اللون تاعهم. Maintenant je vais bien badigeonner mes fruits avec du nappage afin de bien garder leur forme et leur couleur. راح ندخلها للثلاجة على الأقل 4 ساعات قبل ما رايحة نحيلها الإطار تاعها. Je vais la mettre au réfrigérateur pour un minimum de 4 heures avant de retirer le cadre.
مرور 4 ساعات في الثلاجة. دوكا راح نحي لها الإطار تاعها غير بالعقل. Après 4 heures au réfrigérateur, je vais maintenant retirer le cadre délicatement. وهنا راح ندير شوية تاع الكريمة من الجوانب. Je vais mettre un peu de crème sur les bordures. وبالنسبة لتزيين الجوانب أنا اختاريت هاد لي كوفريت وهاد الشوكولا. فوالا دونك يعني التزيين يبقى اختياري. J'ai décidé de les décorer avec ces bâtonnets de gaufrettes et des bâtonnets de chocolat et du caramel. Vous pouvez la décorer avec ce que vous avez à la maison. Vous pouvez par exemple utiliser des amandes effilées grillées ou des vermicelles de chocolat. Maintenant, je vais continuer ma décoration et on se verra tout à l'heure. بديت نزين الجوانب وكاقتراح تقدروا تعوضوا هاد لي باتوني تاع الشوكولا والغوفريت برقائق اللوز ولا بفيرميسيل تاع الشوكولا يجي تانيك شباب. دوكا راح نخليكم مع الصور. وصلنا للنهاية تاع الوصفة تاع اليوم. نتمنى انه الوصفة تاع اليوم نالت اعجابكم ورايحين تجربوها وتنجحوا فيها. اذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تخليوا اعجاب وتعليق مشجع كما العادة. نقولكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديدة. سلام. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et un commentaire. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam!